तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। खर्वंस्तिलतनं गजेन्द्रवदनं बदरं सुन्दरं प्रसन्नं मधुकन्दलुब्धं मधुपव्यालोकण्डस्थलं दन्तागत विदरिता रुधिर सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुता सुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्। गरतुल्य लक्ष्मी नरसिंह भजे प्रथम रे काके डाकमाबो गणेशके डाकमा पिला तो डाकमा आबो बेस बेस ये जिनिस तो फेलसी जो हो ये बाबू तो डाकमा में गणेशके बेस बेस हरिये प्रथमे गणेश कली वंदन द्वितीय रे बंदिली नारायण तृतीय रे बाबा भूला शंकर तृतीय रे बाबा भूला शंकर चतुर्थ जननी गणेश शंकर जय पंचमे बंदे भास्कर पंचदेव देवी वंदन करूछि देवगण हे आसी मम कंठ विजय कर देवगण हे नारायण के डाकी दो ओरिया पुणी दस अवतार को बंदुची बिना अवतारे अग्रे रखिची द्वितीय कचता परे बोरा हो द्वितीय कचता परे बोरा हो चतुर्थ वामन रूप विग्रह है पंचम रे नरसिंह षष्ठ राम रूप सप्त परशुराम बलराम है हरिया नवम रे बौद्ध रूप बलराम है बोला बाबू रे तापरे आके पड़मा हरिये दशम रे बंदे कल के अवतार तापरे बंदे गुरु का पयरा
भजन है हरिये दोष थिला क्षमा कर साधु जन है धीरे धीरे आके जिमा बाबू हो बोला बाबू रे हमें तो सबको डाकी देना यही ना सुनले रे बाबू तो हमें माँ के डाकमा का पीरो बोलछे माँ के डाकमा बोलछू होय डाक दे बिला डाक दे तो डाकमा माँ के पक्के बाबू बोला कौन बाबू तोर पादू का पॉइंट के देगो तोर दोहना फूलटे देगो मागो मोर समले तोर सेवा करुती बामा ई पुजारी जवाब रे आके बड़मा का बोलछे इटा तो আর কেতে বেলে পড়লু তো তো না বাটে রাখি দিও तो दहना फूलटे देगो ए बाबू तुम्हें केनता बनी हेगरी आके पोली आसो आ देख तो हां मुझे घटा तो इटा लगे तो उठनी तू इधर आ जो झोका करबो बेड़ा बेड़ा बोले हवा ना ये बोले आके बड़मा बाबू तोर पादू का पांटी के देगो तोर दहना फूलटे देगो मागो मोर समले तोर सेवा करुती बामा ई पुजारी तोर सेवा करुती बामा ई पुजारी तोर जगह के तोर मंदिर के आसी चबूल करी ये बाबू ये ओटकुरे बुआ दंगो पलाबार कथा कहजो अटकुट के दम धरे बुआ टिके खाली हो जगह से दम धरी ओए बोले ऐसा ना कहवा देखु जतो लगा दे लुजुग मुई धाऊचे सकालू संजे मती छे तोर जगह के तोर मंदिर के आसी जा भूल करी छे लुजुग मुई धाऊचे सकालू संजे मती छे तोर जगह के तोर मंदिर के आसी जा भूल करी छे
किछि नहीं मागी तते मो दुख सुख तोर हाथे मागो मा करुणा मोई तोर सेवा करुथिबा मा ई पूजारी तोर सेवा करुथिबा मा ई पूजारी करी करी जीवन जाता काय तोरी ए बाबू तू हेंता करछु केनता बा पकेट गया रे बुआ पकेट गया लोग देखे के डर हे कत बोला केन बाबू तोर सेवा करी करी जीवन जाता काय तोरी Danger. Ewa. नहीं डर उड़े बा नहीं कौन छाड़ी जीवा डर नहीं मुटे इटा मादे बाबा जहाँ जानी जो मेली दे रे भाई ने कथा नहीं ना किसी जहां जाने के तू खुला छाड़ बिला आर इना नहीं ना बाबू जी इना उठे नहीं ना तू खुला छाड़ बोला केन मा तोर सेवा करी करी जीवन जाता काय सरी सबु बेले जपुथिले विश्वास देउ जघारी तोर सेवा करी करी जीवन जाता काय सरी सबु बेले जपुथिले विश्वास देउ जघारी तारो छे करी दम दया ए बाबू तू डांता करजू केनता बा हरवर टिके काहे नोच रे आगे बुआ रह मैं पचार रह से तू टिके तारवत्रिया ने तू बोले सुनु हता तू तो सीधा ने जुच रे बुआ मु तोर कथा बुझी नहीं पाबे वाला एक्सीडेंट नहीं होए हेटा भी सकरा ती टिके सिलो न तू गने हे हां कोई देख पास के तो नोच रे बुआ हां बोला के हां तोर सेवा करी करी जीवन जाता काय सरी सब बेले जपुथिले विश्वास देउ जघारी तारो छे करी दे दया ओ दुआरे हेई जठिया मागो मा करुणा मोई हां एंता करू एंता मुई भी एंता बोलती रे बाबू तोर सेवा करुथिबा मा ई पूजारी तोर सेवा करुथिबा मा ई पूजारी जवाब रे सीधा जे कहां जे पूरा अथा होचू ओथा ओथा के हटा टिके केने केनता ही तू आऊ टिके तरकारी जो खाई नहीं दी तो तरकारी मुई जो नहीं खाई जे
बोला के बड़ा बाबू जे बाबू यारा बाबू सुन जो बोले आके बड़ मागा बुझे যে গুটে কথা রে বাবু আমরা যা রূপবর্ণ চিহ্ন ধারণ করছিবো তাকে তোরা ডাকমাগা বলছে ডাকবা কেন আছে যে হ্যাঁ ডাক তো ডাকমা তুই বটটা ধরবি কি শান্তা ধরবি খালি মতে হেত কি কো মুই এই বটটার হরান হচ্ছে শান্তা না না বটটাকে ধর বটটা কত ঢোল হ আর আশা করে দেখুছু বড়মা কে গোপপুর রুদিয়া বেল হলি ঝুলি চালি আসে মুই রঙ্গা ধর গোপপুর রুদিয়া বেল লোকে তুমি बोला के ओणमा गोपपुर रुदिया बेल हली झुली चाली आसा मुरंगा दर गोपपुर रुदिया बेल हली झुली चाली आसा मुरंगा दर गोपपुर रुदिया बेल बोला के ओणमा अरे ई बसी मन महसी सब बसी बहु मन दिया लाखी मते महू ई बसी मन महसी सब बसी बहु मन दिया लाखी मते महू चिक मन दी डावला मनु ना मोर गोपपुर रुदिया बेलो हली झुली चाली आसा मुई रंगा धर गोपपुर रुदिया बेलो लाज पूरा गारंटी मुई जदी लाजे हेती बोला इनकी आती क्या वो मुई जदी लाजे हेती बोला इनकी आती को पता है हो बापा बोला के उड़वा अरे जमल मली सुना गुरी मारसी टप्पा गुली मुल्की असी कस कता ताके नहीं है भूले जमल मली सुना गुरी मारसी टप्पा गुली मुल्की असी कस कता ताके नहीं है भूले कनर कुंडल बकर माल कपाल कस्तूरी देखला इटा गुपर गुपी मोर संजुरी जुरी रे मोर संजुरी जुरी जमुनार कुल कलम बुल मोरा लीला घर गोपपुर रुदिया बेलो हली झुली चाली आसा मुरंगा धर गोपपुर रुदिया बेलो
যে গুটে কথা রে বাবু তো মুই সদা বেলা দেখুছিছি যে তো টুনা কানা রে বাবু এতে এতে পুরে থিসু এটা হয় হয় মেডিসিন মেডিসিন বলে মতে গলে হেতা মেডিসিন তে আইন দউ কা বলছে এনার্জি এ বা তুই সবু জান তুই সবু নি জানু যে বলে গুটে কথা রে বাবু কা কথা কই দেমি কই দে মতে বি এটা আইন দউ কা বলছে কতে হয় হয় আইন নেবে কালকে সকালে পিইবো আর শুইবো পিলা এ বাহ বড়িয়া কথা হ্যাঁ বলে কেমন বাবু যে গুটে কথা রে বাবু কা কথা মন এবং চৈতন্য রে বাবু হ্যাঁ যে মন চৈতন্য কি কা বলি বুঝাউছন কা বলি যে সেটা টিকে আমি কই দমা কা বলছে কই দে কই দে বলে এ বা কই দে বা কই দে হেটা নি ধর গে মালি সাদা সুজি কই দমা খাই এটা ধরবা পড়বা রে বাবু বলে আকে বনমা মুড় মনুয়া দুই দিনিয়া হেলু না তুই বনা হউছে হউ যে বলে আকে বনমা নিয়া মুড় মনুয়া দুই দিনিয়া হেলু না তুই বনা মুই মুই বলি কাহুচু সিনা মুই মুই বলি কাহুচু সিনা মুড় মনুয়া দুই দিনিয়া হেলু না তুই বনা তারপরে কেনতা হইছে মা বাপা ভাই পিন্ধিলা বস্ত্রে কেই নুহে তো কাহার মা বাপা ভাই পিন্ধিলা বস্ত্রে কেই নুহে তো কাহার আসিছু একেলা জীব তুই একেলা রে দিনে হেই জীব পর হরি নাম তুণ্ডে গাউথিবু মুঢ় হরি নাম তুণ্ডে গাউথিবু মুঢ় কি তার ওয়া ये वाह बोला बाबू रे ताके ओणमा हरि नाम तुंडे गाउथिबु मुढ जपुथिबु मुक्ति पाइबु सिना मुढ मनुआ दुई दिनिया हेलु न तुई बना मुढ मनुआ दुई दिनिया हेलु न तुई बना बाबू रे तो आके मामा फिर आके मानी तुई मरी गले रे मुढ़ मन तर बहन कान बाच मास तुई मरी गले रे मुढ़ मन तर बहन कान बाच मास मा कांदुती बाजी बाजाय रे श्री कांदे दीना दस जे बाबू रे जे तुई जदी बे तुई जदी मरि जीबु रे बाबू मुई का कर मरती
তুই বি হ কি মুই বি হ রে বাবু হ্যাঁ যদি আমি মরি জিমা বেশ বেশ আমার বহেন 6 মাস কান্দা রে বাবু আচ্ছা 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 কালা কান্দা জানছু না কাহলা বলে তুই তার ভাই রে বাবু আমি তার ভাই না হ্যাঁ আর গুটা কথা রে বাবু কা কথা বিনা নিজের মা জানতা হ্যাঁ আকু 10 মাস গর্ভরে ধরছ রে বাবু হ্যাঁ তাকে তো অধিকা বাঁধবা বেশ বেশ আর গুটা কথা রে বাবু কা কথা বা আমি কাটা কই দেবি না কই দে নিজের স্ত্রী জানতা হ্যাঁ 10 দিন রু 11 দিন ভেল কথা কহু জুগারে বা আর 12 দিনের পরে নুয়াটা হেটা আর কইমি হ্যাঁ তিন লাগি তো মুই বিহানি হওয়া বুঝছে হেটা আর কইমি বাবু জালু কি আর কা তুই মরি গলে আরে মুঢ় মন তোর বহন কান্দা 6 মাস মা কান্দুতি বাজে বাতি বাজায় রে স্ত্রী কান্দে দিন 10 12 দিন কান্দুতি বস্ত্রী 12 দিন কান্দুতি বস্ত্রী 14 দিনে ভুলি যায় সিনা মুড় মনুয়া 2 দিনিয়া হেলু না তুই বনা কমালু কুড়ালু দান হেলা বলি রে মারু চুকেড়ে ফুটানে কমালু কুড়ালু দান হেলা বলি রে মারু চুকেড়ে ফুটানে নিজ লোক তুই চিনি নাই পারুচু রে মারু চুকেড়ে ফুটানে ইয়ে বাবু এতে ধর লুবা পশি যাইছে রে বাবু নিজ লোক বি না চিনি পারছে এতকি ধন এতকি রে তার মুড হয়ে যাচ্ছে রে বাবু যে তোতে বি নি চিনি পারছে কি মতে বি না পারছে রে বাবু তুই এতকি পয়সা পালু নে যে কালকে সকালে কাকা আর বলু ভাল মতে বাহ পয়সা রে কেতে বেলে অটো টাট করবি যে আমি ভেট বি নি পাউ পয়সা রে কা কথা আছে রে বাবু সেটা তো কহুচু তুই সে কথা নিছে লাকে ওড়মা কমালু কুড়ালু ধন হেলা বলি রে মারু চুকেড়ে ফুটানে কমালু কুড়ালু ধন হেলা বলি রে মারু চুকেড়ে ফুটানে নিজ লোক তুই চিনি নাই পারুচু রে মারু চুকেড়ে ফুটানে রণজিত বলে হরি নাম তুণ্ডে রণজিত বলে হরি নাম তুণ্ডে জপিলে মুকতি পাই বুঝিনা মুড় বনুয়া 2 দিনিয়া হেলু না তুই বনা মুড় মনুয়া 2 দিনিয়া হেলু না তুই বনা
যে বাবু রে যে গুটে কথা আ তো ফাঁকি যে গুটে কথা রে বাবু তুই সর পাইলু না বাবু যে তুই সর পাইলু নালে কেনতা রিটা ধেলু মতে কহ হ্যাঁ বলা গুটে কথা তুই তো সবু জানছু বলা মোর হাত গা দেখি তো তোর বাবু ওই নাই বো ইয়ার ওয়ানে করে চারটা মাইজি তোর ভাগ্য ওঠে চারটার পছে চারটা চারটা কথা কো যে বলা রা রা মুই গলে মারছি দিকে গুটে তো খালি বিয়া হলু না মাসে চারটা আছে বলা বাপ ভাগ্য তো মোর ভাগ্য আর তোরটা তুই খা দেখি দে নাচটা মুই দেখি দেবি কেরে উঠা হইছে চারটা বলাকে পুষি পারবু নি পারা যে আর কেনতা আছে বলে আকে বড় দাও মুই তো দেব কি রবন মালে মুই তো যশোদার সোনা থালি হো মুই সে হরি হো বন মালে বাবু কিছে হরি क्या बात रे हरी मुई से हरी बोला मिला आके बढ़ा मिला मुई तो देव की रबन माली मुई तो जसदा रसुना थाली हो मुई से हरी हो बन माली हाँ এটা भी सत कथा जे बोला के बड़वा श्री सत्य जुगे ही रंग मारिले प्रहलाद को इंद्र पद देले एंता हुआ बोला के बड़वा श्री सत्य जुगे ही रंग मारिले प्रहलाद को इंद्र पद देले गजा को रखिले मृगुणे तारिले गजा को रखिले मृगुणे तारिले तांको डाक मुई कन्या सुनिले मुझसे हरि हो बन माले बोले बाबू आके बड़मा आर केनता हेचे कहि दवा जे तुई भुलुगा बोलती नहीं नहीं तो सब मन आछे हे बोलला तैयार मने रखबो का है हेटा भी सरस है बाबू बोले आके बड़मा त्रेता जुगे मुई जन्म हेले ये बाबू त्रेता जुगे मुई जन्म हेले माता पितांकर कृति रखिले त्रेता जुगे मुई जन्म हेले
मुई तांकर कृति रखिले तारका मुंडकू कठाऊ करिण तारका मुंडकू कठाऊ करिण त्रैतया जुगरे मुई पिंधिथिली भाई भरतको मुई देइथिली मुझे हरि हो बनमाली मुझे हरि हो बनमाली हेतकी तो आजा मुई कहनी रे बाबू इटा लास्ट आप तुई कहतो ये बुआ मुई ने पारा इटा ये बाटा काट रे मन सब जाउ छे जे कला कला करी ए बाबू छोटा खाना खुलू के बा कला कला करी जाउ छे जे सब पोरछा रुकी रे बाबू के पात्र स्टोर रखिन मा हां हेटा भी सब राखी पोरछा सब पचा पड़ी जो सबू पड़ी हो तो खाली हमर असल दानी पड़ी हां बोले आके बढ़वाओ बोला आके बढ़वाओ द्वापर जुगर जे विधान द्रौपदी डाकिला रखिले मन द्वापर जुगर जे विधान द्रौपदी डाकिला रखिले मन रणजित कहे गुरुपाद ध्याई रणजित कहे गुरुपाद ध्याई ए बाबू हेता बेलु इटा केंता नी दोसलु आरे हेचन दोचु बोलछे बारे बारे के टपे टपे रे बेला जे हेता वाला केंता नी दोसलु गो ठाकुर दलो ये टिके हेडा विश्वास करते बढ़िया थको जुओ तिया को थकावर मास्टर थिलु आ बोलछे होय पढ़ू दिन रे बेला हैं हे ती पढु दिलु होय बोल बोला के वर्मा रणजित कहे गुरुपाद ध्याई रणजित कहे गुरुपाद ध्याई ए भव संसार करिब पारी मुझे हरि हो बनमाली परिचय दे देना रे बाबू तो एजन आके बनमा का बोलछे एजन टी केंटा के धरबू